Naam, mtazamaji wa ATV, karibu sana katika kipindi chetu cha leo, kipindi ambacho kitakuelimisha mengi, na kipindi hiki ambacho utakifata ni kupitia masafa yetu ya ATV ambayo unakuwa kipendelea mara kwa mara. Niite mimi Tamnyeke Lubunga ambaye ni mwandalizi na mwendeshaji wa kipindi hiki ambacho kinaitwa Tufahamu Historia. Kipindi Tufahamu Historia ni kipindi ambacho kinapitikana kunako masafa yetu ya ATV kupitia masafa hii ama kupitia channel hii ambayo unakuwa ukifuata. Kwenye kamera ni Lisie Mtukwa, na kwenye vipaza sauti hapa kwenye mic mimi Tamnyeke Lubunga kama gisi nimesema. Leo tuko na mwaliko wetu ambaye ni mtaalamu katika masuala ya hali ambaye wanamuita katika lugha la Kifaransa geographe, ambaye amesomea mambo ya hali ya kufahamu namna gani mambo yanakuwa yakiendelea. Na mada yetu ya leo tutazungumzia kuhusu kuongezeka kwa maji ya ziwa Tanganyika hata na maeneo yako Kalemi ambako mto ambao unaitwa Lukuga nao unakuwa vile vile ukiongezeka maji. Baada ya mtaalamu ambaye ni mwaliko wetu kufuatilia masuala hiyo, itakuwa ni fursa kwa wakaaji wa Uvira, wa Ulaya, maeneo mengi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kufahamu nini sababu ya maji ya ziwa Tanganyika kupanda kwa sasa na kushambulia baadhi ya nyumba kadhaa hapa jijini Uvira, hata huko Kalemia na maeneo mengine ambako ziwa Tanganyika inakuwa ikionekana. Kwa hiyo acha tumsalimu mwaliko wetu Bwana Nehemia Lapenzi. Tunasema jambo na karibu tena. Jambo sana bwana journalist. Leo napatikana katika studio ya ATV. Ni mara yako ya kwanza kuripoti katika studio hii ya ATV. Unajisikia namna gani ukiwa ndani ya studio ya ATV? Ni kweli najisikia furaha ya kusema tuikale pamoja kwenye studio hii na kusema tuendelee échanger au niseme kuongea. Ndio, leo tunazungumzia kuhusu kupandwa ama kuongezeka kwa maji ya ziwa Tanganyika maeneo mbalimbali, hadi pale watu wanakuwa wahanga ya maji hiyo. Manyumba maeneo ya ziwa Tanganyika zimekwisha kushambuliwa hapa Uvira na hata maeneo mengine Kalemi na sehemu nyingine. Wewe kama mtaalamu katika masuala hiyo, tuambie nini umekwisha kufanya kwa kugundua kisa na nini imesababisha hali hiyo, kwa sababu mpaka sasa raia wanaishi katika hali ya kutokufahamu ni nini inaendelea. Asante sana bwana mtangazaji. Kwanza nitangulize tena na kushukuru kwa kuendelea kunikaribisha ndani ya studio hii, na ningelipendelea hapo kuanzia na kujitambulisha kama gisi umetoka kunisema. Kimajina mimi nafahamika Nehemia Lapenzi John, na ninakuwa chercheur na vile vile ninakuwa mmoja wa grand géographe congolais Msidi Kivu, plus précisément hapa kwetu mvile ya Uvira. Na kuelekea upande wa ulizo yako, nini isababishe mpaka hivi Tanganyika inaendelea kudeborde, kutambuka meme mipaka ambayo tunayua kwenye Tanganyika na kwaka inasimamia. Na mbele niingie kwenye swali lako, nilipendelea kwanza nianzie ya kufahamisha kwamba Tanganyika inakuwa moja ya malak kubwa za Afrika, na inakuwa deuxième lac africain kubunene na superficie yake ya 32000 km², nyuma ya Lac Victoria. Na vile vile ziwa Lac Tanganyika inakuwa ya tatu mudunia kuvolime yake après mer Caspienne na Lac Baikal. Na vile vile nilitamani aussi nifahamisha kwamba Lac Tanganyika inakuwa ya kwanza ku profondeur mu Afrika, na inakuwa mudunia ya pili nyuma ya Lac Baikal avec profondeur yake ya 1470 metres. Na vile vile ningelifahamisha kwamba Lac Tanganyika inakuwa le plus long lac d'eau douce du monde. Na ndaelekea mara moja kuswali, kabla sijafika kuswali ningelifahamisha pia ya kwamba Lac Tanganyika ambayo tunaongelea tunaichangia inti ine. Tunaichangia na inti ya Burundi njirani ambayo unafahamu mzuri bwana mtangazaji, na kunakuwa vile vile Tanzania
na kunakuwa Zambia na sisi wenyewe DRC, ambayo inagubika inti ine ambazo tunakuwa le pays riverain ambao tunachangia lake Tanganyika. Na ndaenda mara moja kuswali ambalo umeniswali. Kwa kipindi hiki, kwa mula huu tuko tunaishi hali ya sitafahamu na kuendana kuona kila leo mai ya lake Tanganyika iko naendelea kupanda. Ni nini kisa? Ni hapo sana sana tutaendelea kugusia. Ni kweli kuanzia mwezi wa kwanza Janvier lake Tanganyika ilianza kupanda, na mambo imesemeka mengi, batu bamesema mengi, na imetubidi sisi kama wa chercheur na tunakuwa vile vile wa grand géographe congolais kusema tujihusishe sana sana na hili swala, ili tuendelee kugundua ni nini inakuwa kisa ya kuendelea kupandisha mai ya lake Tanganyika. Na nifahamisha kwamba mpaka kwa mula huu ambao tuko emo, Tanganyika inakuwa odela ya 50 metre, inaendelea kuenvahir manyumba. Na nilipima kutembea mji wetu wa Uvira, ni kweli katastrofe kubwa. Unakutana ya kwamba manyumba zote kwa muda huu zinakuwa mumai, mashule zinakuwa mumai. Nilipima kutembea le long ya littoral ya lake Tanganyika mvile yetu ya Uvira, nimekuta ya kwamba mashule za mingi ziko mumai, kama vile Masuza de pa Kanvivira iko mumai kwa saa hizi. Nilitembelea pia complexe scolaire Espoir d'Afrique iko mumai Kasenga, Kinaganaga Kanvivira iko mumai, complexe scolaire Motantos Orthodox iko mumai kwa saa hizi tunaongea. Complexe scolaire Saint Nicolas Kasenga iko mumai, epe na Kihinga Muramvya iko mumai, Institut Makalkila iko si mumai Muramvya, Institut aussi scolaire complexe scolaire Pacifique kwa saa hizi tu mashule hizo zote ziko mumai. Na pale ninasema grosso modo bila kusema sa manyumba. Unaelewa ya kwamba pale ninasema bila kuingia mumanyumba ambazo na bila kusema masoko zote zinadhibitiwa na ile mai yenye iko odela kwa kipindi hiki ya 50 metre. Kisa ni nini? Nitafahamisha kwamba tulifanya sortie ambayo sisi tunaita excursion visite scientifique, mpaka nilijielekeza kule Kulukuga Kalemi kwenda kufanya maetide tuangalie kisa ni nini. Kwa kuwa tungeli sortir ma cause principale zenye ziko à la base bila kufanya maetide zote comparative. Na tulipojielekeza Kalemi ambapo kwenye kuko exitoire ya lake Tanganyika, ambapo kuko mutoni rivière Lukuga ambayo inabeba maji mu fleuve Congo, na fleuve Congo yenyewe na inaipeleka mu Ocean Atlantique. Na tumegundua ya kwamba kunakuwa utata kwa ile exitoire ile mutoni Lukuga, kunakuwa utata, kunakuwa ensablement ya mingi. Ensablement niko nasema michanga inakuwa ya mingi. Na apare ile michanga usi kunakuwa vile vile masedima ambazo ni depo za bassin versant ya Kalemi. Kunakuwa osi vile vile na maalivyo. Ile yote inaendelea kupunguza li au njia ya maji ambayo yenyewe ile Lukuga ingelipashwa usiku kusaidia kutosha maji na kuibeba mu fleuve Congo. Na ile inakuwa ndiyo tatizo kubwa, ndiyo kisa. Na kunakuwa vile vile ma infrastructure aussi construite anarchiquement dans les environs ya ile mutoni ya Lukuga. Na ile yote naendelea kulemea. Donc inakuwa très ensablé, mpaka kwa sasa mai haitoki gisi inapashwa toka. Na unakomprendre ya kwamba lake Tanganyika ambayo yenye tuko naongelea monte ya ile mai ni lake ambayo inapokea mamitoni za mingi. Donc inapokea quantité ya mingi ya maji. Lakini wakati sorti deja iko envahi, unaona ya kwamba ni danger. Na ndio yenye tuko na sibire mpaka hivi. Nile kwa kifupi
kuendana na swali yenye umeniswali bwana mtangazaji. Ndio, tukibaki hapo bwana Nehemia Lapenzi, wewe kama mtaalamu wa hiyo maswala na baada ya kufuatilia hiyo hali, nafikiri watazamaji wetu wanakuwa wakikuona na kisikiliza kile ambacho unazungumza. Mtazamaji ambaye unakuwa ukitufuata kunako ATV, tunakuambia kama namba zetu za WhatsApp hizo ziko hapo chini, unafikiri unaziona, ni plus 243 97 42 44 938 kwa wale ambao wanakuwa nje ya Kongo, na kwa wale ambao wako ndani ya Kongo ni 097 42 44 938. Hizo namba zetu ambazo nafikiri unaziona hapo mbele yako. Kwa hiyo tuko na mtaalamu huyu ambaye anatujuza nini nasababisha kwa sasa maji ya ziwa Tanganyika ipande zaidi kulingana na jinsi watu walikuwa kifahamu. Tukirudi kidogo, umesema ni tangu mwezi wa kwanza ya hapa jana. Mbona tumeshuhudia vile vile mwaka iliyopita hapa hata 2022 mpaka hivi tumeshuhudia ziwa Tanganyika kuanza shambulia nyumba hapa Uvira. Ilianza shambulia nyumba hapa Uvira na tukaona wahanga wa manyumba huko chini wanapanda ngambo ya juu, wengine kwenye mashule mpaka sasa. Na mbele watu, serikali ilikuwa ikiambia watu mujenge kumeta 50 na ziwa Tanganyika. Sasa leo ziwa Tanganyika inatambuka hiyo meta 50, inafika hata kumeta 100 200. Hiyo hali unafikiri mpaka sasa watu hawaelewe, labda watu wanajiuliza sasa hii ni nini, ni pepo ama ni hali ambayo ipo na itamalizika? Asante sana bwana journalist, ni ulizo nzuri kabisa na wazia itatusaidia sana kuendelea kuleta mwangaza kwa population yote kwa ujumla ya vile ya Uvira mezosi region yote ambayo tunaongea mapei rivere za Lac Tanganyika. Ni kweli bwana journalist, mai haikuanza kupanda hii mwaka, hata mwaka jana tulishuhudia ile hali, haikuanza leo. Nini kisa? Sablema ya rivière mutoni Lukuga yenye tunaendelea kuongea haikuanza ile mwaka. Yani Lukuga iko Kalemi. Iko Kalemi ndio tunaongelea. Lukuga iko Kalemi na ndio inabeba mai ya Lac Tanganyika mu Fleuve Congo. Sasa mitanga haikuanza kuingia hii mwaka. Ni depuis mamiaka zote tuko na Sibire rivière iko naendelea kukua ensablé. Na unakomprendre que haiko kire depuis mamiaka yote masedima ziko naendelea kuenvahir rivière Lukuga, existtoire Lukuga haiyawahi kukua en fait kire, na ile yote inaendelea kusababisha. Ile ni kisa kubwa ambayo yenyewe iko ala base bwana mtangazaji. Sasa tukiendelea, kwa nini nchi ya Kongo, ya Burundi, Zambia na nchi nyingine ambayo umesema Tanzania kama kisi tunakuwa majirani kwa kuchangia hiyo ziwa Tanganyika, je, hizo nchi 4 ama 5 haziwezi kujiunga kwa pamoja? Kwa sababu na Burundi nao wanashambuliwa na hii tatizo, na Zambia hivyo hivyo. Kwa nini hizo nchi 4? Je, nyinyi kama wataalamu hamjawahi kupana hiyo hali fulani ama hiyo mawazo kwa viongozi ili kwamba wapate kupata suluhisho kuhusu hii swali? Bwana Nehemia Lapenzi, wewe kama mtaalamu wa mambo hiyo. Ni kweli sana, ulizo nzuri bwana journalist. Ni swala ambayo yenye ilitubeba muda ambayo tulikuwa tukifanyia maetude bwana journalist, na mpaka tuko naendelea kugundua ma vrai cause ambazo zenyewe ziko ala base. Na ni kweli kama gisi unasema bwana journalist, serikali inakuwa na kiwango kikubwa kabisa. Inakuwa na kiwango kikubwa kwa sababu nikienda mbali utakomanda que meme ile 50 metre ambayo yenyewe sheria code ya maji ina prevoir que mtu anapashwa jieloigner na 50 metre kwa kujenga, ile serikali ina faire partie mubatu benye banaingiza batu mzile mametre, inawapatia maruhusa ya kujenga mwa zile mametre ambazo hazipashwi jengewa emu. Na ile mkuendana na sali uliuliza Lac Tanganyika apare ile 50 metre ambayo yenyewe tunapashwa tu prevenir, inakuwa na mazone yenye iko inondable, ata batu bajenge mwa ile 50 metre. Kuko zingile osi ile manafasi yenye mai tusa itapanda inapashwa tambuka ile 50 metre tu ingali tu munafasi yake. Sasa hakuna yoyote kazi imefanyika kudetekte kudetermine ile mazone inondable.
na inasababisha watu wanaendelea tu kuingia mwa ile nafasi, anauza nafasi kwenye ataishi mzuri, na iko mfasi yoyote wakati lake ikayala itaparkurire ile tanji. Ni kusema kwamba serikali inaona haifanyi kitu, inafanya vraiment sambla ya kuona, na ni yeye iko ala base wakati inagabulia batu maparcele mwa zile Eske ni serikali wala ni watu ndio wanauza kimagendo? Kwa sababu tunakuwa tukisikia serikali inaambia watu msijenge nafasi ambako hairuhusiwe, kama karibu ya mto Mlongwe, karibu ya ziwa Tanganyika, lakini tunaona manyumba. Eske ni serikali ama kuna baadhi ya viongozi fulani labda wanahusisha kimagendo, ndio hiyo mambo yanasababisha hivyo? Bwana journalist, unafahamu mzuri, nimeisema ni serikali. Kwa sababu unafahamu mtu hawezi jenga bila kupata ruhusa ya kujenga. Yeah. Unafahamu hili. Hauwezi uza fasi bila serikali kukua. Macho ni udongo ni ya serikali. Wakati mimi nauza, serikali inapashwa ikuwe pale. Inapashwa isinye na niruhusu ya kwamba inanikabidhi. Donc ni serikali. Na ndio kwenye ningelikazia mara moja nikusema wale watu wakubwa wa serikali ambao wanaenda kutia watu munafasi za maji, mafasi zenye ziko inondable, wafungwe. Wanaendelea kutia watu mudanje. Kwa saa hizi ukiangalia, nimepana orodha ya masomo ambazo kwa saa hizi mai iko mule inayala. Najiuliza, tulikuwa mvakansi ya pake, wanafunzi watarudilia wapi? Na kesho shule wapi? Na kesho shule naanza. Na pale hatusemi watu wenye saa hizi iko na sufriri. Hakuna lotisema yoyote. Unajuza bale batu serikali yenye naendelea kufanya ile magari. Esko kwa saa hizi iko deja na ile susi ya kusema isaidie batu kuba evacuer, kubabeba mumba lotisema. Na apare ile yenye tunaongelea, ndapenda tuende kabisa kinalindani kuma piste de solution. Labda tutafika pale. Wakati tunagundua deja hii danger, tumewaza pia nini naweza saidia tutafika pale. Na mtazamaji wa ATV, na kujuza ya kwamba tuko moja kwa moja ama direct kupitia ATV. ATV ni channel yako ambayo inapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Tukisema mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya mji wa Uvira. ATV ni channel ya shirika la waandishi habari ambalo linaitwa Union des journalistes sensibilisateurs pour la paix et le développement durable au Sud Kivu. Yani ni channel ama ni TV ya shirika la umoja wa waandishi habari ambao wanajihusisha na kuhamasisha watu kwa ajili ya amani jimboni Kivu ya Kusini. Na hapa leo tumebahatika kuwa na mtaalamu katika masuala hiyo ambaye anakuwa ikizungumzia katika kipindi hiki ambacho kinaitwa Tufahamu Historia, ambayo kipindi kinakupitia kupitia television hii. Kwa hiyo kabla ya kumaliza, kwani tunakuwa tukibaki kama na dakika 3-4 hivi, tumalize kipindi hiki Tufahamu Historia. Bwana Nehemia Lapenzi, tuambie nini inaweza ikawa suluhisho katika hali ya kumaliza tatizo hizi ambazo kwa sasa watu wanapitia. Wahanga wa mafuriko, tusiseme kwanza ya mto Mlongwe, wahanga wa mafuriko ya ziwa Tanganyika mwaka jana walikuwa wengi, na hivi tena wanakuwa wengi. Zaidi ya nyumba, tukisema zaidi ya nyumba hata 6,000 Uvira na vitongoji vyake hapa ambako Laki Tanganyika inapatikana, wanahangaika kwa sasa. Wamoja wanakosa hata shule la kuingilia, na wengine wanakosa sehemu ya kuelekea. Nini inaweza ikafanyika kama piste de solution, kama kisi umesema, ili mambo hii yamalizike na watu waishi katika hali nzuri? Asante sana bwana journalist. Na ni kweli nilikuwa nikiongea hapo juu, na nimesema kwamba tunapofika kipindi ambacho tunaita sezo ya jua inawaka mingi na mai inaendelea kujievapore na mvula hainyeshi ya mingi. Sasa mai tunaweza ona debi inapunguka, tunasema mai inashuka. Sasa batu banaprofite kuanza kujenga karibu ya mitoni, batu banaanza kujenga karibu ya ziwa Tanganyika, wanasaulika ya kwamba mai tena itarudilia pale wakati tutaingia tena mu sezo ya mvula. Tuko mu zone yenye ni zone ya jua, tuko mu zone chaude, tuko mu zone intertropical ambapo sezo zenyewe ziko très bien reparti. Tunakuwa na ile miezi ambapo jua inaweza waka na tunarudia tena ku miezi ya mvula. Nini ifanyike? Nilisema hapo ya kwamba serikali nayo inahusika kwa kiwango kikubwa sana. Wakati inatia mtu mu zone inondable ambapo wakati
Lake Tanganyika itapandisha mai, na hapo unaona ya kwamba mtu atajiretrouver deja mu mai. Ya kwanza ya kufanyika ni kufunga kwanza wale watu ambao wanatia batu mu danger. Lua sheria ya maji inasema ya kwamba mtu unaweza jenga nyuma ya 50 metre karibu na maji. Lakini ukiangalia hali tuseme plus particulièrement ya Uvira yetu ni hatari. Mtoni yote ya Uvira unaifahamu bwana journalist, unaona gisi batu banajenga karibu na mitoni. Vile vile litorale ya Lake Tanganyika unaona gisi iko envahi. Ile ni kwanza kufunga kwanza wale watu wanakuwa ala base. Ya pili nini ifanyike, nilikuwa niisha isema, sisi tunakuwa wahanga, tunakuwa watala, tunaweza cartographier ile mazone yote inondable na tunaidetermine, tunaitia mu mikono ya serikali, lakini serikali inafanya sambla ya kuona. Donc ya kwanza yenye ndalomba ni nini? Ni kusema serikali ijiimplike tu, hali inakuwa très grave. Ukizunguruka litoral ya Lake Tanganyika uone gisi batu bana sufrire, manyumba hazikujengewa kujiadapte mu maji, lakini ziko mu mai na mtu iko tena mule. Unaona kama ni danger. Yeah. Na apare ile implication totale ya gouvernement ikishaji implike, itatusaidia kusema mutoni Lukuga ambayo yenyewe iko à la base. Même si il y a des règlements climatiques yenye iko à la base aussi, na mapollution ya mamitoni aussi zozote zenye zinabeba mai mu Lake Tanganyika nayo iko à la base, mais principale cause ni ile désablement ya nani, désensablement aussi ya ile rivière Lukuga. Lio. Donc inaitakiwa nini mutoni Lukuga ikuwe kire. Inawezekana tulimesema mainti rivière inaweza tia nguvu pamoja na ile mtoni inakuwa kire. Ya pili aussi ni resume nilisema ile zone inondable ikiwe également kire, ikataziwe watu kwenda ijenga amo. Na unaona kama watu wamejenga depuis mbele mu mazone inondable, kunaweza kuwa vile vile lotissement kwenye wale watu wasinistre watawezi jengewa na wanaenda ishi kule, na tunapata suluhisho ya watu kuendelea kila mwaka kupata mafuriko. Ni ile bwana journalist kwa kifupi yenye ndawezi resume. Labda kuna kingine ya kufanya? Ya hilo si ndawezi ongezea, serikali itie mwisho kwa kupana maparcele mu mazone inondable. Ni danger kabisa, ni danger. Na vile vile tutasema pia usiku kuwe mise en place ya code ya maji. Ule mtu mwenyewe ana macho ya franga wakati anafanya ile aadhibiwe. Sasa huko akifanya abamfanyi kitu. Lakini wakati kuna kuwa sheria yenye itakuwa applicable, mtu anafanya ile erreur anaadhibiwa, itatusaidia kuendelea kupata suluhisho kwa hii. Na vile vile bwana journalist, kukuwe aussi mise en œuvre ya kukuwe ma projet zenye zitaweza saidia aussi protection ya biodiversite ya ziwa Tanganyika na vile vile son bassin. Na kwa kumaliza nilikuwa nisha isema lotisema, kwa kuwa leo ambayo hali tunaishi Uvira ni danger. Ukiangalia gisi mai unakopana tungali mu mwanzo ya mwezi wa 4. Unakopana kama tuko mu sezo ya mvula itaendelea kunyesha, na tuko na marisi ya kusema Lake Tanganyika iendelee conquérir li yake yote gisi tunaifahamu ya zamani. Ukiangalia koma Nyangara yenye unafahamu mzuri, ilagine Nyangara gisi imekwisha tayari kukutanana, unaona kama ni danger Uvira. Sawa. Nafikiri tukimalizia mtazamaji, bwana Nehemia Lapenzi, tuambie ujumbe wako wa mwisho kwa raia wa Uvira na raia ambao wanatutizama Ulaya, huko Marekani, Canada, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, na huko Sweden, Australia. Wako wengi, nchi nyingi ambako wanakuwa kitutizama kwa wakati huu na wakifuata kipindi hiki tufahamu historia. Nini unatoa kama ujumbe wako kwa raia hao ambao wanakuwa kitutizama na wahanga ambao kwa sasa wanapigwa na hiyo maji ya ziwa Tanganyika? Asante sana bwana journalist. Ni kweli kauli yenyewe ambayo nitatoa ni kusema kwamba population tukuwe éveillé. Ni kweli wakati unabebea serikali yetu ambayo yenyewe nayo iko ala base ya kutuweka mwa hii danger yote, unaweza mupatia franga kidogo na nakutia mzone inondable, anakutia mlitoral kwenye saa zozote mai tayala
utakuwa mumaji. Donc tukue macho, tukue éveillé, tusivize sana sana juu ile parcelle ya karibu na mtoni. Uvira unaona gisi tuko ini vile riveraine na Lake Tanganyika. Mtu anakuambia nipe tu franga kidogo ndakupatia kwenye utajenga. Tukue mecho, unajitahidi uende kabisa ueshape ile mazone yenyewe tunadetermine iko inondable le long na karibu na ma 50 metres na ma rivière na Lake Tanganyika. Na aussi tunaomba serikali idieve, watu hawataendelea kusufrir. Tunalomba implication totale ya serikali. Nilisema Lake Tanganyika inapokea maji mengi, mitoni mingi inaverse maji mu Lake Tanganyika. Inapashwa sorti aussi ifanyiwe kukuwe kigirage au besoin meme ile li nafasi kwenye maji ya rivière mtoni Lukuga itapita iongezewe pour que batu kameme bati kuendelea kusufiri. Tunashukuru sana mtazamaji wa ATV. Tunafika mwisho wa kipindi chetu Tufahamu Historia, kipindi ambacho kimekukutanisha leo wewe na channel hii. Wakati tulikuwa na mwaliko wetu anaitwa Nehemia Lapenzi, mtaalamu ambaye ni expert katika masuala hiyo ambayo ametoka kuzungumuza. Yeye ni mtafiti kama gisi wanaita chercheur, tena ni geographe, ni watu ambao wanahusika na hiyo masuala ambayo alikuwa akizungumzia, na tumesikia mengi kuhusu hii shida ambayo raia wanakumbwa nao ya kuongezeka kwa maji ya ziwa Tanganyika hadi ndani ya manyumba. Ameonesha suluhisho ni nini, ameonesha kwa serikali nini ifanyike ili kwamba swala hili lipate kumalizika. Kwa hiyo tunakushukuru sana kuweza kuungana nasi. Tunakuomba kuendelea kuungana nasi, kutoa vile vile support yako kwa channel yetu. Ukiwa na ujumbe wote kutuandikia, namba zetu hizo hapo, na ukiwa na msaada wote wa kuchangia ili channel hii ipate kuendelea, namba zetu za WhatsApp hizo hapo, unaweza kutuandikia ama unaweza kutuma mchango wako kwa kusaidia channel hii ili channel ipate kuendelea na kuwapa habari mbalimbali kupitia channel hii. Tukiwa pa Uvira tunahitaji vile vile vyombo mbalimbali, tunahitaji vyombo ambavyo labda channel hii itakuwa haijapata. Tunahitaji vile vile kuongezeka kwa yale ambao unaona microphone, computer. Tunahitaji vile vile waandishi habari wawe na vitambulisho fulani kama gisi wanazungumzia ile wanaita mavazi ya kuvaa wakati wanaenda katika hali mbalimbali ya kutafuta habari. Kwa hiyo mtazamaji ambao unaendelea kututizama, tunakutakia tena siku njema na tuonane kwa majaliwa. Basi mimi nilikuwa Nitamnyeki Lubunga na kwenye kamera alikuwa mwenzangu Lisie Mtukwa, na mwaliko wetu wa leo alikuwa bwana Nehemia Lapenzi, mtafiti wa masuala hiyo ambayo mmemsikia. Kwaherini. Asante sana. Tunashukuru sana bwana journalist.